travaille à l'échelle nationale et aussi qui aide la commune dans une sorte de diplomatie parallèle, aussi à l'échelle internationale. J'ai eu l'honneur de participer à d'autres réunions qui avaient trait à ces activités que vous faites et nous en sommes très heureux. Je note aussi au passage que nous avons reçu au Maroc des amis communs qui ont participé à ces caravanes. On était très contents de ce travail et de ce rendu. Mais quand j'ai entendu des témoignages de personnes qui viennent de l'étranger, qui ont vu d'autres expériences de très haut niveau, ces personnes étaient très contentes et très satisfaites du rendu de votre travail, de la qualité de votre travail, de votre dévouement qui est sans égal. Croyez-moi, j'ai senti comme si j'avais reçu une médaille à la place de tous les Marocains. Et j'étais encore une fois fier de ce beau pays généreux et fier des actions qu'entreprennent ces enfants, parce qu'il y a toujours des enfants de ce pays, ils sont toujours des enfants de ce pays. Et aussi, il y a un aspect très... Quand on jette un regard sur vos rapports, quand on voit la quantité de personnes qui ont bénéficié de soins ou d'aide, vraiment, c'est très juste. Et nous sommes aussi très heureux de pouvoir participer tant soit peu à cette magnifique entreprise que vous avez là et ce travail que vous faites. Au début du mois de mai, nous allons passer en session plénière de la commune un accord de convention de collaboration avec l'association. Et croyez-moi, si aujourd'hui je présente Monsieur le Président, croyez-moi, il est très heureux de cette collaboration et il est très heureux du travail que vous faites. Et j'ajouterai un autre petit mot. Monsieur le Président regrette ces 3 mois de retard qui n'ont pas permis d'entreprendre ensemble d'autres actions qui commencent au mois de printemps. Je sais que votre année est toute jalonnée de bonnes œuvres. Je vous encourage beaucoup et je souhaite aussi la bienvenue à nos amis de ce nom qui est celui qui a pris de la place dans mon cœur, notamment grâce aux efforts de M. Sénat et d'autres personnes. Donc, bienvenue au Maroc pour tout le monde et bon courage. Et vous pouvez compter sur notre entière collaboration. Je ne dis pas notre aide, je dis bien notre collaboration parce que nous pensons et nous jugeons que nous sommes vôtres. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, même s'il y a un retard, nous attendons parce que nous comprenons aussi vos difficultés à répondre aux besoins immédiatement. Donc nous attendons et nous avons un programme. Ce n'est pas un programme, nous ferons l'essentiel. Merci, Monsieur le Président. Je laisse la parole à M. Sarr. Communauté de retour de Chemin. Alors, je vais parler en arabe pour ne pas commettre des jeux. Bienvenue premièrement à la délégation de ce nom ici présente. Et vous êtes toujours bienvenus. Mais maintenant, je vais obligé de parler en arabe. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. أولاً ترحبوا السيدنا الأول رئيس الجامعة الحضارية لمكناس وتنطلبوا منه باش يوصلوا الشكر ديالنا للسيد الرئيس الحقيقة الكلام ديالو لا مشروط. أولاً البارح هو اللي تكلف لنا ليبرجمون ديال الناس اللي هما راهم متواجدين معنا ضيوف لوطيل ديالو والماكله ديالو. وهو اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يتكلف لنا بالترونسبور لي مويان دو ترونسبور افيك ان مينيبوس نهار السبت ان شاء الله بالضبط ديال السي رشيد الطربي. وكما قال جلال سامي السيد نائب الرئيس ان لا كونفونسيون ان شاء الله دو بارتناريا va être signé la première semaine de mai. هذه
ثانيا انا بغيت واخا هذا الدور ديال السيد رئيس الجمعيه، انا بصراحه كما تيقولوا حاس بواحد ثقل عليا اللي خصني نبلغ لكم واحد الميساج. الشكر الموصول لكم نتوما الحقيقه، لان نتوما الا كنتو تقولوا هزيتوا بهذه الجمعيه، فإلا كانت خضات هذه القيمه ديالها راه بالفضل ديالكم نتوما، كل واحد المكانه ديالو. لان داك الصدى اللي خلينا افتزناه الى يومنا هذا باقي اكثر من ذلك. كاتب عام ديال واحد العماله بعيده جدا على ديك البلاصه ومعيط لي قال لي واش مشيتوا لتزنقت وما جيتوش عندي. داكشي اللي خليتي، داك الصدى اللي خليتو نتوما، راه ماشي عندنا، نتوما اللي خليتوه في تزنقت كبير وكبير بزاف. لان في الحقيقه كان واحد الانسجام تام ديالكم، كان واحد نكران الذات، خليتوا وليداتكم ومشيتوا. فمره اخرى الى وصلت الجمعيه لهذا المستوى راه بالفضل ديال الجميع. مره اخرى شكرا. والنقطه الثانيه اللي غادي نقول هذه المره ان شاء الله راه غادي تحضر معنا واحد الجمعيه اللي هي المنظمه الافريقيه لمحاربه داء السيده. وكما تعلمون ان الان ولات هذه المنظمه من غير التحليله ديال السيده راه زاد واحد التحليله اللي هي كلكم تعرفوا ديال السيفيليس، ولات دون لي ميديا. ودكتور الشبيبي راه هو الرئيس ديال هذه الجمعيه، وغيكونوا ان شاء الله نهار السبت حاضرين معنا. والسي سعدان هو الناقل ديال الرئيس. وانا ما غنطولش، ولكن غادي نولي ناكد على واحد الحاجه. سي طالبي حنا جمعيه رانا عندنا الاشاره كل عمل انساني، كل عمل اجتماعي، فهاد الناس راهم متجندين باش يخدموا ويبديو واحد الخدمه اللي ترجع على الساكنه بالخير. وشكرا. تبعا لا كونفونسيون اللي عملوا مع البلديه درنا واحد البرنامج ديال 2017. منه طبعا هذه الطوافل الطبيه اللي غيكونوا في النواحي ديال الناس، منه الاعضاء غادي نديروا واحد الاعضاء التناوب على النواحي ديال الكناس، التواوير اللي هما فقراء. غيكون داك الشيء اما شهريا اما كل 3 شهور، اما حسب غنديروا واحد اليوم ديال المشي على الاقدام بمناسبه يوم العالمي للمسنين، غالبا في 1 اكتوبر فين غيكون. بشرط غادي تكون ان شاء الله واحد الجمعيه ديال شنو جمعيه اوبنيال غادي تشارك معنا هنا. هذاك المشي على الاقدام غنديروا في واحد المسار ديال التوريستيك ديال السياحي ديال مدينه تونس، من الهديم السراك وعرجل. وكاين واحد ليكسبوزيسيون غادي نديروها في البلديه ديال الميدان الصحي للناس منذ الاستعمار، التصاور ديال المستشفيات اللي كانوا فيها من الاستعمار، المستشفيات كيفاش تبنى محمد الخامس، كيفاش المستشفى محمد الخامس الى اخره. دونك كاين واحد البرنامج اللي ان شاء الله غادي نشاركوا فيه كلكم ان شاء الله. هذه من جهه. من جهه اخرى ملي كنا في تزنقت السيد الرئيس ما كانش الدماج ما كانش حاضر معنا، ملي كنا في تزنقت دوك الناس ولات المحليه ديال تزنقت والسيد الباشا والرئيس ديال الجامعه ديال تزنقت كانوا عطاو واحد الهديه لواحد العدد ديال الناس، ومنهم لجمعيات كارفور للكولتير، كارفور ملتقى الثقافات. Je répète en français. Oui, je ne vous ai pas oublié, ne vous en faites pas. Donc, à la dernière caravane que nous avions organisée à Taznacht, les autorités locales de Taznacht et les participants ont fait des dons et des cadeaux à plusieurs personnalités et en même temps d'autres associations. Parmi les associations, l'association Carrefour des Cultures. Et on nous a chargé de vous la donner quand l'occasion se présente. Et bien l'occasion se présente maintenant et permettez-moi de vous la présenter, Madame la Présidente, devant.
Alors ça, c'est l'association. D'accord? Allez-y, comme ça on va l'ouvrir. Ça fait, Madame la Présidente, vous pouvez l'ouvrir. Vous voulez que je vous l'ouvre? On va faire tous les deux. Allez-y, allons-y. Donc on va faire comme ça. Vous l'avez vu? Alors, je continue dans le cadre de la convention qui nous relie avec l'association Carrefour des Cultures. Elle nous accompagne dans nos caravanes avec d'autres travaux, comme par exemple pour la caravane de Aina Al-Rawi. L'association a apporté des dons à l'école où on va organiser cette caravane, l'école Aina Al-Rawi, pour fournir des livres à la bibliothèque de l'école, pour donner des fournitures scolaires aux élèves de cette école, et en même temps des dons en avis, des avis, pour les élèves du groupement des écoles de la région de Ouattara. En plus, il y a à côté de cette école une source d'eau où s'approvisionne les populations de Douar Mouloud. L'association Carrefour des Cultures va assigner la plateforme pour faciliter d'abord l'accès à cette eau, c'est de l'eau potable, pour faciliter donc l'accès à cette eau et en même temps pour permettre aux femmes qui viennent laver leur linge, ils vont leur assigner tous les environs de ressources, aux frais évidemment de l'association Carrefour des Cultures. Et ça, c'est en parallèle avec la caravane qu'on va organiser le samedi. Voilà donc en gros ce que va faire l'association Carrefour des Cultures avec nous. Et merci beaucoup. Alors, Madame la Présidente, je vous laisse la parole. Nous sommes évidemment ravis d'être parmi vous et nous remercions la mairie de Meknès par son accueil. Je suis évidemment touchée par le cadeau. Je suis très émue, c'est vrai, ça me fait énormément plaisir pour l'association et pour notre travail. C'est vrai que ce jumelage de Sono Meknès apporte beaucoup, va apporter beaucoup à la population, mais quand les maires ont demandé à ce que les associations participent à Meknès, à la ville de Meknès, et grâce au soutien aussi de Leïla Merjoui, qui fait partie aussi du début du jumelage, de ce partenariat culturel et ensuite du jumelage, et on la remercie aussi de son soutien évidemment. C'est vrai qu'on a fait connaissance avec la Haussine en mai, il y a à peu près un an. Voilà, on est venu une première fois pour discuter, pour se rencontrer, pour prospecter. On est revenu en janvier 2007 et on a pu aller dans ce petit village d'Aïn Al-Rawi. Et aujourd'hui, nous sommes là pour concrétiser un petit peu nos projets. Ce matin, nous avons passé la matinée avec eux. Nous avons trouvé des personnes impliquées, motivées. Ça nous a fait énormément plaisir. Et j'espère, Inch'Allah, que ce projet pourra se faire en 2018. Notre réunion.
fondation. Les nouvelles personnes qui normalement devaient être parmi nous ne sont pas venues. Docteur Kouchaou, vous avez appelé? Ils ne sont pas venus. Mais ils sont partants pour samedi. Pour samedi. Il y aura donc, vous avez, sur la liste, vous avez les noms, je vous les dis tout de suite. Et docteur, il y a aussi Madame Fatiha Hakima, Madame Hakima Fakir, peut-être, voilà. Par contre, certaines personnes ne feront pas partie de la caravane du samedi pour des raisons X, donc vous avez la liste devant vous des personnes qui seront, Inch'Allah, présentes par nous. Le programme est très simple. Ce n'est pas comme, c'est pas loin, c'est à 30 km de Meknès. Nous partirons probablement à 7h du matin. Le petit déjeuner serait pris sur place à Aïn al-Raoui. Donc si vous voulez, nous partirons à 7h d'ici. En principe, à 8h, nous serons sur place. Moins d'une heure en tout cas. Alors le rendez-vous, c'est devant, derrière la municipalité, comme l'a dit Ahmed, devant le jardin, de ce côté. Alors il va y avoir un cadre, le cadre de 20 places de la Fondation Mohamed VII pour la solidarité, comme d'habitude. Il va y avoir en plus un cadre de la commune. Combien de places? Disons une dizaine de places. Une dizaine de places, ça fait 30. Ça fait 30 places. Nous sommes 40. Nous sommes 40. Vous enlevez les 5 de la fondation. Nous sommes donc, ça fait 35. 30, donc 5. J'ai ma voiture. Il y a la voiture de M. Zaidan. Donc nous serons à l'aise, pas de problème. Donc rendez-vous à 7h. Le samedi matin à 7h, derrière la commune. Nous commencerons donc à 8h sur place là-bas. Nous allons partir le samedi. Un groupe de l'association va partir le vendredi matin. Nous allons installer le matériel, les tables d'examen et tout le reste. Et le samedi, vous trouverez tout sur place, tout préparé. Alors il y aurait sur place donc, il y a des salles d'examen, il y a des salles de circoncision, il y a aussi des tentes où on va faire le Hamoudéla, oui. Donc la pharmacie c'est une tente, hein. La pharmacie ce sera une tente. Il va y avoir probablement des autorités locales qui vont venir, mais je ne sais pas lesquelles. En tout cas, le petit déjeuner le matin, on travaille, on finit vers 16h, 17h, on prendra le déjeuner. Et puis le petit déjeuner sur place avec nous. Donc c'est très simple. Il y aurait évidemment les unités mobiles de la Fondation, le Stalmo, la radio et l'échographie. Alors, la radio, M. Mondos s'excuse, il ne peut pas être aujourd'hui parmi nous, mais il sera le samedi, il sera parmi nous le samedi. Donc, voilà en gros le programme. Bon, maintenant pour l'association Carrefour de Culture, il y a une tente spéciale pour eux, ils vont distribuer les avis pour les enfants des écoles. Bon, c'est ça, les enfants des écoles. Donc, les enfants des écoles, plus les livres et les politiques scolaires. Parallèlement à la caravane, en même temps, chaque fois, si un élève, par exemple, des flux paramédicales, il n'est pas terminé, il va prendre son. Voilà, on a déjà terminé, je crois. Je passe donc à droite, Monsieur le Président. حد كنا عندنا في النقص طبيبه ديال العينين على الاقل جاو واحد 400 ولا 500 سي فري ديفيسيل باش اونتر بارونتيز les médecins l'échographie يكتبوا والراديولوج تيوحل التالي نحاول كان هي اللي نقراو غير Oui, nous, j'ajouterai, oui. On travaille ensemble, donc vous êtes adressé au médecin. Vous avez l'habitude des caravanes, ça c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Un peu d'économie et dans le temps, et dans les médicaments, et dans tout le reste qui. Sauf s'il y a des cas qui nécessitent des choses vraiment qui nécessitent, en tout cas, il n'y a pas de problème. Surtout pas dans l'énergie. Pardon? Surtout pas dans l'énergie. Être très énergétique. Surtout, vous avez parlé de l'économie en temps, mais pas en énergie. Il faut être très énergétique pour travailler. L'énergie et désormais l'économie. C'est très important. C'est ce qui est plus important. L'énergie. Mais il faut travailler. On est là pour ça.
Alors, attendez. Mesdames et messieurs, je répète encore, je le redis encore, appelez vos collègues, appelez vos amis, appelez-les à se joindre à notre association. Appelez toutes vos connaissances à venir aider l'association, parce que le temps passe et nous, on vieillit. Et nous ne voulons pas que notre association vieillisse aussi. Appelez s'il vous plaît toute personne désireuse de travailler bénévolement, qu'elle vienne avec nous, qu'elle vienne voir ce que nous faisons et qu'elle vienne nous aider et probablement prendre le flambeau. S'il vous plaît, aidez-nous, aidez vous-même parce que vous faites partie de l'association. Alors appelez vos collègues, vos connaissances, vos voisins, toute personne qui désire travailler bénévolement, ils seront appelés et bienvenus. Mais il faut rajeunir notre association. Il ne faut pas qu'on السيد الرئيس راه معنا اطباء اللي عندهم الكابيني ديالهم وراه تيسدوهم وتيجيو. راه الدكتور الجربوع تيسد الكابيني ديالو والدكتور كتيبيا راه تيسد الكابيني ديالو وتيمشيو. لا باردون. والاخرين راه تيخليوهم ساكن ولادهم وتيمشيو عادي للتنظيم. هذا البورطون. الإضافة واحد عملية جديد ماسكة فرحانة بهذا الشيء وأن عندنا هذه الفرصة، أن بزاف الناس ما تتفرجش عندهم هذه الفرصة، وعندنا العمل الجماعي في كناس جد متطور، خصوصا حيت بحال هذه الجمعية اللي كتكون فيها واحد الفئة ديال الناس اللي كيكون عندهم واحد التخصصات اللي هي مهمة ومواكبين في حاجة ماسة بها. ف عبد العزيز العسيري سي عبد العزيز شي من عام؟ سعود السويد انا سعود السويد Donc préféré dire l'année en arabe comme ça. المهم هادشي راه مزيان حنا تنشدوا على يديكم والسيد الرئيس راه فرحان بهذه الجمعيه وتفرحوا بها. ان شاء الله الاربعاء غادي تكون هذيك لا كونفونسيون مع الجمعيه غادي تجدد والرئيس راه خاطر فيها. العمليه ديال الاعذار هي اللي كتحصر على كيقول لنا كنا حنا دوزنا بالتكوين ديك الوقت وشاركنا في هذه العمليه. لا غادي تمشي ثم في الحقيقه راه ماشي هي واحد العمليه اللي كتوقفوا عليها المجتمع وغيره، ثم راه دائما تشتغلوا وراه المجتمع الحمد لله كيرفقكم هذا الشيء، خصوصا انكم كتهتموا بواحد الناس في هذا الشيء والمستضعفه، فسبحان الله غادي يراعيكم هذا الشيء ويشوفوا لكم في ولادكم شكرا سيدي الرئيس. دونك كنشكركم على الاجابه ديال هذا الحضور. Rendez-vous le samedi matin à 7h derrière la municipalité. Nous partirons à 7h, nous travaillerons, nous reviendrons vers 17h. Je vous remercie beaucoup. Donc à vous la parole. Oui, bonjour. Alors je me présente, je suis Madame Fradé, Marie-Christine, présidente de Carrefour des Cultures de Senon. Il y a donc eu un jumelage qui a été signé entre les mairies de Meknès et Senon en novembre 2016. Et les mairies ont demandé à ce que les associations participent sur des projets. Nous avons l'habitude de recevoir des projets de solidarité. Et donc, nous sommes venus plusieurs fois rencontrer des autorités locales et la mairie de Meknès, ainsi que l'association des retraités de la santé. Et on a donc décidé de faire un projet à Inrabaroui. Donc, rénovation d'un lavoir, localisation d'un lavoir pour les femmes et essayer de combattre le gaspillage de l'eau. Oui. Donc on a déjà fait des projets au Maroc. On a fait un projet sur 3 ans dans le douar de Labratel, à côté de Ras Tabouda, où on a déjà fait rénovation d'abreuvoir, rénovation de canalisation aussi, un réservoir de 50 mètres cubes. J'ai la chance d'avoir mon mari qui a une entreprise d'assainissement et qui connaît bien les travaux, donc qui me guide dans tous les travaux. Merci. Donc nous allons donc financer ce projet d'Inrabaroui en 2018, début 2018, revenir avec une équipe de bénévoles et travailler avec les bénévoles aussi les villageois du village.
c'est évidemment un échange et un savoir-faire. Et d'ici 2 ans, je sais qu'ils ont besoin d'un réservoir, donc on va essayer de continuer les projets peut-être sur 2-3 ans. Donc vrai que dans tous les projets qu'on fait dans les villages, on demande toujours l'implication des villageois. Ce n'est pas d'assistanat, c'est un échange de savoir-faire. Nous, on apporte les matériaux et le financement et on demande évidemment aux villageois de nous aider sur place. Merci. Merci à vous. Madame Fradé Marie-Christine, présidente de Carrefour des Cultures, depuis 12 ans. L'association a 20 ans. Et nous sommes sur ce nom, petite ville de 25 000 habitants, à côté de Bordeaux. Merci beaucoup. Voilà, merci. À bientôt. À bientôt. نعم لكم الكلمة فيما يخص هذا اللقاء والآفاق المستقبلية للجمعية. شكرا. حسين وخشي حسين رئيس جمعية متقاعدي الصحة ولاية الكناس. في البداية لما قالوا لنا ناخذوا التقاعد أنا وبعض الإخوان درنا عوض ما نمشيو نجلسو ونبقى ما نديرو والو قلنا اللهم نديرو واحد الجمعية خاصة بالمتقاعدين ديال الصحة ودرنا برنامج والهدف ديالنا في الجمعية كنا درنا واحد الهدف وهو نعاونوا الساكنة المعوزة من الناحية الطبية والشبه الطبية يعني العمل الإنساني التطوعي. إذا خلقنا الجمعية ودرنا واحد البرنامج فرقناه على جوج. البرنامج الأول خاص بالمتقاعدين والمنخرطين في الجمعية في كل ما يهم مشاكلهم من ناحية الصندوق المغربي للتقاعد، وزارة الصحة، المهم الملفات ديالهم كنتكلف بهم الجمعية في التسوية ديالهم. ثانيا الشطر الثاني خاص بالأعمال الإنسانية والاجتماعية وخاصة القوافل الطبية. القوافل الطبية احنا اختارنا واحد المجال فيها وهو نمشيو نعملوهم في الاماكن النائيه البعيده عن المؤسسات الاستشفائيه حتى نمشيو حنا اهل الصحه رجال الصحه ونساء الصحه نمشيو عند الساكنه ماشي الساكنه اللي تجيو خاصه الساكنه اللي ما عندهاش الامكانيات باش تمشي للمستشفيات. وفي هذا الاطار حنا وصلنا هذه القافله ال20 اللي غنديروا دابا في دوار ولاد مولود نواحي ديال الجمعة بعد ما درنا القافله ديال تازناخت. وبهذه المناسبه احنا درنا واحد العدد ديال سنينا واحد العدد ديال الشراكات مع واحد العدد ديال المؤسسات منهم مؤسسات مثل خامس التضامن اللي كيعطيونا الوحدات المتنقله الطبيه ديال الراديو ديال الفحص ديال الصدى ديال طب العيون ديال نقل المشاركين والمشاركات وكيعاونونا حتى بالادويه وكل ما طلبنا لهم شي حاجه كيعاونونا. ثم عملنا سنينا وقعنا شراكه مع مؤسسات اخرى منها جمعيات اخرى منها الجمعيه المغربيه الرياضيه لمدينه مونهاي بألمانيا، الجمعيه اللي درنا اخيرا جمعيه كارفور دي كولتور في سونون بفرنسا اللي كنتعاونوا معهم، وهناك جمعيات اخرى متعدده اللي كنتعاونوا معهم في هذا المجال. وحنا ان شاء الله سنبقى نعمل في هذا السبيل حتى نكون في حسن ظن الناس اللي كنمشيو نعاونوهم. وحنا اولا كنشكروا كاع الناس اللي كيشاركوا معنا في هذه القوافل منهم اطباء ممرضين ممرضات طبيبات كاين لا في الميدان العمومي ولا في الميدان الخاص، وكان هناك اطباء اللي كيسدوا كاع المحلات ديالهم كيمشيو يعاونونا كيمشيو يتطوعوا وان شاء الله نكونوا في حسن الجميع. وشكرا. نعم، شنو هي الرساله اللي يمكن لك توجهها للجهات المسؤوله مثلا لدعم مثل هذه المبادرات التالده خاصه في المجال الطبي؟ احنا الجمعيه ديالنا كنعملوا عمل تطوعي اكيد، ولكن في هذا العمل التطوعي ولا بد من تضافر الجهود وواحد الدعم من ناحيه اخرى، لانه احنا كنمشيو عند الناس المعوزه الاماكن النائيه البعيده
كنديو لهم الادويه، كنديو لهم حتى الحوايج، كنديو لهم واحد العدد ديال المسائل اللي كتخصهم. فاذا كان الدعم من نواحي اخرى فغادي غير نتعاونوا في سبيل الله على هاد الناس اللي خصهم هذا الدعم هذا. فكنشكر كل اللي كاين الناس اللي كيعاونوا الجمعيه ديالنا لا من الناحيه الماديه ولا المعنويه، فكنشكر الجميع وكنتمنى حتى الناس الاخرين والمؤسسات الاخرى والسلطات المحليه والمحليه يعاونونا ان شاء الله. حنا كنخدموا في سبيل الله لبلادنا وشكرا. من طبيعي الحال كل دعم ما كيكون الا من وراءه واحد الثقه وكذلك واحد الجنود خفاء اللي هما كيعطيو اكثر ما لديهم من اجل يعني المجتمعين. احنا في الجمعيه ديالنا كل عمل كنعملوه والا كنوثقوه. نعم. يعني سواء جانا الدعم من ناحيه السلطات المحليه ولا غيرها فكنعطيو داك الشيء بالتدقيق لكل الذين واللواتي ساعدوا الجمعيه. يعني احنا رهن الاشاره، فمن اراد ان يرى ما اراد فنحن رهن الاشاره. احنا كنعملوه تطوعي مو تطوعي. نعم. يعني ما كنمشيوش نعملوا شي حاجه ماديه ولا كذا، كنعملوا عمل تطوعي. فكل من اراد ان يعني يشوف شنو عندنا ويشوف حتى الوثائق ديالنا فاحنا رهن الاشاره. نعم. اذا بطبيعه الحال الثقه كانت فيكم منذ كنتم في القطاع الصحي، وكذلك انتم الان تحظون بنفس الكفاءه وبنفس الحظوه في المجال التطوعي. شكرا لكم. شكرا. القاكم في رعايه الله ان شاء الله. شكرا.